देखिए, कॉन्स्पिरेसी है आरएसएस और बीजेपी की। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत नाम डिलीट किए जा रहे हैं कि तलाक के तरीके को चेंज किया जाए, निकाह के तरीके को चेंज किया जाए, वन नेशन वन लॉ। अब आप ये बतलाइए मुझे कि अगर समझिए कि निकाह और तलाक के मसले को ख़त्म कर दिया जाएगा तो शरीयत में बचेगा कुछ नहीं। रियासत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने की है कि वोटर लिस्ट से भी छेड़छाड़ की है और वोटर लिस्ट को हाईजैक भी समझिए कि किया गया है। मुसलमानों को, दलितों को और समझिए कि SC/STs को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रायोरिटी में मुसलमान हैं। मैं मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान, और उबैद अहमद साहब, आप बहरहाल असहाब को यहाँ बुलाया इस वजह से गया है कि देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त जमहूरियत, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ये इंतहाई अहम लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। बहरहाल यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो नई नस्ल को रिप्रेजेंट करते हैं। बीदर डिस्ट्रिक्ट में तहरीक मुस्लिम शब्बान की अपनी एक तारीख़ रही है और पहली मर्तबा 1994 में बीदर डिस्ट्रिक्ट से 2 मुस्लिम MLA आए थे, एक प्रॉपर बीदर से, दूसरा हुमनाबाद से, यानी जुल्फ़िकार हाशमी और मेराज पटेल। क्योंकि हम पार्टी की परवाह नहीं करते हैं, कम्युनिटी की परवाह करते हैं। और यहाँ हमारे समद साहब बहरहाल बैठे हुए हैं, तारीख़ से बहुत अच्छी तरह वो वाकिफ़ हैं। तो बेसिकली बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रियासत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने की है कि वोटर लिस्ट से भी छेड़छाड़ की है और वोटर लिस्ट को हाईजैक भी समझिए कि किया गया है। मैं उसकी तफसीलात में गए बगैर आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और उससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में ये बात सामने आई कि मुस्लिम वोटर्स के नाम इलेक्शन से की लिस्ट से निकाल दिए गए और मुस्लिम वोटर को उसका पता और इदराक भी नहीं कि उसका नाम निकल गया। अब आजकल जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप अगर बिहार के इलेक्शन को देखें, जो बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत थी, आरजेडी और कांग्रेस जिसमें हारी थी, अब ठीक है समझिए नीतीश और आरजेडी वगैरह मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, वो सिर्फ 50,000 वोट का डिफरेंस था, 50,000 वोट। अब जहां 15-17 लाख वोट अगर किसी स्टेट से एक कम्युनिटी के निकाल दिए जाएंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हर फील्ड में मुसलमानों को, दलितों को और समझिए कि SC/STs को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रायोरिटी में मुसलमान हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। उनकी यहाँ पर इस कंट्री में जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिफिकेशन है बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी, वो एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने वाला है कि तलाक के तरीके को चेंज किया जाए, निकाह के तरीके को चेंज किया जाए, वन नेशन वन लॉ। अब आप ये बतलाइए मुझे कि अगर समझिए कि निकाह और तलाक के मसले को ख़त्म कर दिया जाएगा तो शरीयत में बचेगा कुछ नहीं। तो ये हमारी नई नस्ल इन चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं है और ये वोटर लिस्ट का जो मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। चाहे उम्मीदवार कितने ही मुसलमान ठहरे, किसी भी ब्लॉक में आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आपस में मुसलमान समझिए कि इख्तिलाफ होगा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम की शमूलियत पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए।
یہ یونائٹڈلی کام آپ کو کرنا چاہیے کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام انرول ہو. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیڈیز کے ناموں کو ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. جتنا سمجھیے کہ صاحب مرد ووٹر ہیں اتنے ہی خواتین ووٹر بھی ہیں. تو یہ دونوں کی تعداد تقریباً بیلنس ہے، برابر ہے. تو خواتین کے بھی جو 18 سال کی عمر کے بچیاں ہو گئے ہیں ان کے بھی نام سمجھیے کہ ووٹر لسٹ میں شامل کرانے کی آپ سمجھیے کہ پہلی صحیح میں کوشش کریں. مساجد میں لوگ بیٹھ رہے ہیں اور سمجھیے کہ اسکولز میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر اپنے ووٹر لسٹ میں نام انرول کرائیں، پہلی چیز. دوسری چیز تو سمجھیے کہ میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ملت کے گریٹر مفاد میں آپ کو سمجھیے کہ متحد ہو کر ایک آواز ہو کر بات کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ جو ووٹر لسٹ کا پریارٹی کا مسئلہ ہے آپ اپنے نام انرول کرائیے، اس میں لاپرواہی مت کیجیے. مساجد کمیٹی اور مدارس اور پھر جہاں جہاں بوتھ بنتے ہیں وہاں والنٹری طور پر نوجوان یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سب تعاون کریں اور ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کریں. اور الیکشن جو آ رہا ہے یہ بہت کروشل الیکشن ہوگا. اگر سمجھیے کہ یہ جو مارچ میں آپ کا اسٹیٹ کا جنرل الیکشن آ رہا ہے یہ بہت کروشل ہے، اس میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی کوشش کریں. بہرحال اللہ ملت کے اتحاد کو باقی رکھے. السلام علیکم. سر ابھی آپ جو بول رہے ہیں مسلم ووٹرز کے ووٹرز لسٹ میں سے نام کاٹے جا رہے ہیں، تو ادر مذہب کے لوگ بول رہے ہیں کہ مینارٹی ووٹ کٹ رہے ہیں یا مسلم ووٹ کٹ رہے ہیں، تو ابل کر صرف مسلم لیڈر ہی آ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کٹ رہے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے مائنورٹی کے معنی اصل مین مائنورٹی کنسرن ود دا مسلم. جی. اب اس میں جین بہت کم تعداد میں ہے، ہاں سکھ بہت کم تعداد میں ہے، لیکن اصل مائنورٹی کے معنی تو صرف مسلمان ہی آتے ہیں، اس میں بہت دوسروں کی بہت کم تعداد ہے جی. اور وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے الیکشن پر. دوسرے مائنورٹیز میجر مائنورٹی سمجھیے کہ مسلمان ہیں. مسلمان اٹ سیلف اے میجورٹی اگر دیکھا جائے، دوسرے کمیونٹیز میں بہت ڈفرینسز ہیں، لیکن سمجھیے کہ بہرحال ہم کو مائنورٹی کہا گیا ہے. اب تو 80 20 85 سمجھیے کہ 15 ایسے قصے بھی چل رہے ہیں، تو آپ کو ہوشیار رہنے کی. الیکشن جو کاٹتے ہیں سر آفیسروں کی غلطی ہے یا سرکار کی غلطی ہے؟ دیکھیے کانسپریسی ہے RSS اور BJP کی. یہ کانسپریسی کے تحت نام ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی آفیسرز کی نہیں، یہ کانسپریسی ہے. اس کا کوئی ثبوت سر؟ دیکھیے ثبوت تو اب میں کھڑے کھڑے نہیں دے سکتا، پریویس الیکشنز میں ہے اور اب میں کوئی ثبوت لے کر تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ثبوت ہے. EVM کا بھی ثبوت ہے، نام ڈیلیٹ کرنے کا بھی ثبوت ہے. سمجھے آپ؟ ایسا تھینک یو.